کی چیزیں ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ پانی کب بند کیا گیا تھا، کیوں کیا گیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے نے کس طرح صبر کیا بچوں کے ساتھ پانی کے بغیر؟ یہ آپ دیکھیں کہ بھئی یہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ یہ غالباً اکتوبر کا مہینہ بنتا ہے، یہ جو 61 ہجری کا 10 محرم ہے نا، جی ایک دفعہ میں نے تھوڑا سا، آج کل تو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، کافی پہلے میں نے کسی وقت تلاش کیا تھا، تو یہ ذرا اکتوبر کا مہینہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ اس وقت کیا ٹیمپریچر ہے، کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے وہ صرف آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ آپ جب پانی بند ہو گیا تو اب کھانے کا انتظام بھی رک گیا اور پینے کا انتظام بھی رک گیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ بھئی جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں بھوک اتنی زیادہ نہیں ستاتی ہے جتنی زیادہ پیاس۔ پیاس، خاص طور پر گرم علاقوں میں آدمی جو ہے وہ پانی پیے جاتا ہے، حالانکہ اس کو پانی پیے ہوئے میکسیمم بھی آپ کہہ لیں تو 16 گھنٹے ہوئے ہوں گے کہ اس نے صبح سحری کے وقت جو ہے وہ ہر قسم کے مشروبات پیے ہیں، کھانا بھی کھایا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم پانی بند کریں گے تو ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، اب وہاں پر ایک ایسی آہوزاری مچے گی کہ بچے اور خواتین مل کر امام حسین کو مجبور کریں گے، وہ خود بھی مجبور ہوں گے، پیاس ان سے اپنی بھی نہیں برداشت ہو سکے گی، اور پھر خاص طور پر خواتین کی اور بچوں کی نہیں ہو سکے گی، تو وہ پھر سرنڈر کر کے ہمارے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا یہ وجہ کہ بنی پانی ہمارا بند کرنے کی۔ واسطہ جو ہے وہ کس ہستی سے پڑا ہے، اور پھر شاید ان کا یہ بھی خیال ہوگا کہ جب یہ پیاسے ہوں گے، جب یہ بھوکے ہوں گے، تو جب قتل و قتال کی نوبت آئے گی تو اس وقت یہ کمزور ہوں گے، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہوگی۔ ویسے اگر یہ کھاتے پیتے ہوئے یہ ہمارے ساتھ ان کا مارکا ہو گیا تو یہ ہاشمی نوجوان نبی پاک کا خون جو ہے یہ ہمارے قابو میں نہیں آ سکے، تو عین ممکن ہے انہوں نے اس وجہ سے بھی آپ کو کمزور کرنے کے لیے وہ پانی جو ہے وہ بند کیا ہو۔ یہ دونوں وجوہ جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ پانی بند کر کے جب بچے پیاس سے بلکیں گے، خواتین کی صورتحال ہوگی، ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوگا، کھلے آسمان کے نیچے جو ہیں وہ خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ بیعت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن سیدنا امام حسین نہ صرف یہ قربانی جو ہے وہ سیدنا امام حسین کی ہے، بلکہ ان کے خانوادے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے جو ہیں انہوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی، اور خاص طور پر ہم جانتے ہیں کہ ایسے مواقع کے اوپر خواتین جو ہیں وہ بہت جلد اپنے طور پر بھی ہمت ہار جاتی ہیں اور بچوں کو دیکھ کر بھی ہمت ہار جاتی ہیں، لیکن خانوادہ رسول نے جیسا کہ میں نے کہا کہ بھئی نبی پاک دعا فرما سکتے تھے یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، لیکن آپ نے ملت کی بیٹیوں کے لیے بھی یہ ایک نمونہ جو ہے وہ سامنے پیش فرمایا کہ اگر تمہارا بھائی، اگر تمہارا خاوند، اگر تمہارا بیٹا جو ہے وہ راہ حق میں استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس وقت تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے خاوند، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کی پشت پہ کھڑی ہو کر اس کو جو ہے وہ جرت دو، اس کو سہارا دو، اس کو دلاسا دو، اس کے عزم و ہمت کو توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ خانوادہ رسول کی شہزادیاں جو ہے انہوں نے ملت کی تمام خواتین کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ بھئی ان حالات میں جب بھی کوئی حق کا پرچم بلند کرے گا اسے جیلوں کا سامنا کرنا پڑے گا،
उसे कैदो बंद की सहूलतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी, उसको और भी कितनी महरूमियां और जुल्म सितम का शिकार होना पड़ेगा। उस मुश्किल वक्त में ए मिल्लत इस्लामिया की दुख्तरान, ए मिल्लत इस्लामिया की मादरान, तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि अपने खानवादे के अफराद को सपोर्ट मुहैया करो और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है कि जिसकी वजह से, ये मैं कल परसों ही किसी जगह पढ़ रहा था कि ये शेब अबी तालिब ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहे, वो भी एक बहुत बड़ा एक अपनी जगह 3 साल का है कि बाइकाट है, खाने पीने को कुछ नहीं है, रात बच्चों के रोने की आवाज आती है। तो सैयदा फातिमा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा अपनी हमशीरगान थी, ये सबसे छोटी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सलाहियतें जो है वो बेमिसाल अता फरमाई थी। ये उनको कहा करती थी कि बाजी अब हम अल्लाह के नबी के पास हाजिर होने लगी हैं, चेहरे से कोई भी जरा भी परेशानी नहीं जाहिर होने देनी, सुभान अल्लाह, कि जरा भी परेशानी जाहिर नहीं होने देनी है। वहां जब हम वहां हाजिर होंगी तो हमने तो ये इसका इजहार करना है कि हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये भूख, ये प्यास, ये तमाम चीजें जो है इससे हमारे हौसले जो है वो टूटे हुए नहीं है, ताकि नबी पाक अपनी लाडली बेटियों की वो सूरत हाल देखकर जो है वो उनके हौसला जो है, हौसले में खैर क्या कमी आ सकती थी, लेकिन इनकी तरफ से इस चीज का एहतमाम किया गया। तो आगे फिर मैं कहूंगा कि करबला में जितनी खवातीन थी, जितने बच्चे थे, इन तमाम ने यजीदियों का तो ख्याल होगा कि शायद ये आहुजारी करेंगी और वहां पर एक रोने चीखने चिल्लाने की कैफियत पैदा हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अज़्मो हिम्मत की, अपने मकाम पे वो दास्तानें जो हैं वो रकम की कि पूरी इंसानियत के लिए क़यामत तक आने वाली हमारी जितनी भी बेटियां हैं, माएँ बहनें, उनके लिए वो उसवा-ए हसना का एक पैकर। बेशक बेशक बेशक, कितना वो वक्त होगा, कैसा वो वक्त होगा। इल्लामा साहब, शहादतों पर रोशनी डालिएगा, किस बहादुरी के साथ दीन इस्लाम के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे ने अपनी जानें कुर्बान फरमाई। सबसे पहले तो मैं शहादत की बात करूं, शहादत जो है वो विटनेस को कहते हैं, जी, गवाही देना। जब हम किसी के हक में गवाही दे रहे होते हैं, उस पे कुछ खतरात होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। चूंकि मेरी गवाही से अदालत एक फैसला करेगी जो एक पार्टी के लिए नापसंदीदा फैसला होगा, उस पार्टी से मेरे ताल्लुकात खराब होंगे, उस पार्टी के साथ मेरे जो है वो दुश्मनियां भी पैदा हो सकती हैं। तो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल ने हमें इस चीज की तालीम दी कि गवाही जो है वो दो, चाहे तुम्हें अपने करीबी लोगों के खिलाफ भी गवाही देना पड़े और उस गवाही के सिलसिला में तुम्हें नुकसानात का सामना करना पड़े, महरूमी का सामना करना पड़े, उस गवाही पे डट जाओ। जो सच्चा आदमी है उसकी सच्चाई को अदालत में जाकर बयान करो, अगरचे वो तुम्हारा दुश्मन है। एक तरफ तुम्हारे कबीले के अफराद हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन सच्चा आदमी दूसरे कबीले से है, दुश्मन कबीले से है, उसकी सच्चाई की गवाही। अब आती है ये शहादत जी, जो हमारे उर्फ आम में है। ये है कि इंसानियत की अदालत में इस्लाम का मुकदमा पेश है।
इस्लाम का मुकदमा पेश हो गया। अब वहां पे गवाहों की जरूरत है कि जो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करके हत्ता के अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, वो पूरी इंसानियत को बता दें कि ये वो सच्चाई है जिस सच्चाई की गवाही देने के लिए मैं अपना घर बार, अपना कुंबा और सबसे बढ़कर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं, तो वो शहादत बनती है इस्लाम के रास्ते में। और आप देखें, अगर कभी अदालत में आपको या किसी महफिल में ही बाज औकात जो है आदमी आप बात करते हैं, दो चार आदमी आपकी मुखालफत करते हैं, उसमें जो आदमी आपको सपोर्ट कर रहा होता है उस वक्त वो कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। उससे पहले अगर आपके ख्यालात उसके बारे में नामुनासिब भी हों, लेकिन भरी महफिल में आपको कोई आदमी सपोर्ट करे आपके मौकफ पे, आपकी राय उसके बारे में बदल जाती है कि है इसने उस मौका पर मेरे हक में बात की। इसी तरह जब अदालत में, दुनिया की अदालत में अल्लाह और उसके रसूल का, इस्लाम का मुकदमा पेश हो रहा होता है, तो जो आदमी अपने खून की के जरिए उसकी सदाकत की गवाही देता है, वो आदमी उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की वो नजरे इनायत उसके ऊपर होती है कि हदीस पाक में आता है कि जन्नत में जाकर तमाम जन्नती इंतहाई मुतमईन हो जाएंगे। इतनी नेमतें होंगी कि इंसान ने सोचा नहीं होगा। अल्लाह ताला पूछेगा सब खुश है? ठीक है, एक ग्रोह उठेगा, मैं कहा करता हूं उसकी क़ियादत हजरत इमाम हुसैन के हाथ में होगी। वो उठ के कहेगा, या अल्लाह, हम दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। अब मैं कहूंगा कि भाई अल्लाह ताला पूछेगा, ए हुसैन कहां जाना चाहते हो? मक्का शरीफ में जाना चाहते हो, मदीना शरीफ? वो अपनी जगह बड़े मकामात हैं, मैं करबला के मैदान में जाना चाहता हूँ। वही 10वीं मुहर्रम हो, वही भूख और प्यास हो, उसी तरह यजीद का लश्कर हो, उसी तरह मुझ पे तीर चल रहे हो, उसी तरह मुझ पे तलवारें चल रही हो, उसी तरह मेरा सर जो है वो काटा जाए। चूंकि जन्नत की नेमतें बड़ी बेमिसाल नेमतें हैं, लेकिन जो मुझे रूहानी कैफ और सरूर 10वीं मुहर्रम को जोहर के वक्त करबला के मैदान में आया, वो मुझे जन्नत की इन बहारों में भी नसीब नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। तो फिर मैं कहता हूं कि वो क्या चीज थी? वो वही है कि जैसे जब आदमी अदालत में मेरे हक में गवाही दे रहा हो, एक बड़ी महफिल में मैंने कोई बात की है, चार आदमी उसको अपोज कर रहे हैं, एक आदमी जो है वो मेरी साइड लेता है, अगरचे उससे पहले उस आदमी के बारे में मेरे जज्बात कोई अच्छे नहीं थे। अल्लाह ताला भी फरमाता है, ऐ बंदे, तू इससे पहले तो फर्मा बरदारों की लिस्ट में नहीं था, इससे पहले तो तू नेक लोगों की लिस्ट में नहीं था, लेकिन अब जो है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, अब मैंने तुम्हें सालिहीन से भी ऊपर का मकाम दे दिया है। इससे पहले तुम फासिकीन में से थे, लेकिन तुमने अब जब अपनी जान का नजराना पेश किया है तो मुझे इतने प्यारे हो कि मैंने अंबिया और सिद्दीकीन के बाद सालिहीन से ऊपर तुम्हें मकाम दे दिया है। तो ये शहादत जो है, इंसान अपने खून से इस्लाम की हक्कानियत की गवाही देता है
وہ اللہ تعالیٰ کا مقدمہ ہوتا ہے، اور اس میں جب گواہی دی جاتی ہے تو پھر گواہ جو ہے وہ مدعی کو بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ گناہگار سے گناہگار بندہ بھی جب شہادت پیش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اس کا مقام صالحین سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، بجا فرمایا۔ اچھا علامہ صاحب، پاک خواتین کو قید